And as we have to move in with today's opening program for this year's celebration of Centennial Town Fiesta of Ballesteros, it is our pleasure to have the distinguished board member, Honorable Jesse B. Usita of the 2nd Legislative District of the province of Cagayan, with his special message to the people of this municipality. Ladies and gentlemen, let's all welcome our guest of honor, Honorable Jesse B. Usita. Na Ranyang Ballesteros, madak na taga Ballesteros. I am overwhelmed by this event. The Honorable Mayor, Valen Unite, the Honorable Vice Mayor, Vincent Unite, the Honorable members of the Sangguniang Bayan, our barangay captains, Digiti Oficiales, the Municipio, the District Supervisor, my cousin, Dr. Sidayao, Ma'am Vanji of the Ballesteros National High School, datayo amin na po nga taga Ballesteros, naranyag nga Ballesteros, kanibag, mabigat tayo amin. Ket dito nga fiesta tayo po ket na isang sangayan. It is not an ordinary town fiesta. It is the centennial of our town Ballesteros. As we have heard the history, sa nga gasot nga tawenin apo ti ili tayo nga Ballesteros. No DJ England ket tamadama nga celebraren da ti panagkalaysa da Prince William ken ni Kate Middleton, datayo met dito'y Ballesteros ket celebraren tayo ti panakasangay ti ili tayo nga Ballesteros. And I was overwhelmed a while ago tatay nakita ka ako ti parada. Nagado ti nagparade tatay bigat. Ti adda tatay tagta ditoy ket halang nga daytoy ti participants. Adu ako ti nagpartisipar tatay, nakita tayo no kasano ti kaaduna. So digitoy ubing tayo, they woke up, nasapad ako na ring, medyo nabanugdan. So karon we would like first to congratulate our participants dagiti ning pagparada, may sapo nga palakpak dagiti ning pagparada tatay. And I am also overwhelmed by the historical undertone of this event. Nakita tayo apo, begin the oldest couple, ti Ballesteros. They are, I think, 98 years old. But kunada, we cannot proceed to where we want to go if we do not go back to our roots. Han tayo makapan, tigayat tayo makapanan, no han tayo makitain, dito nagapan tayo. Dito ili tayo apo ng Ballesteros 100 years old. So kuna, nakita ka po ti panagkay-kaysa dagiti opisyales ti ili tayo nga Ballesteros ken dagiti amin nga umili kas may nga sanggunyang panlalawigan member, nakita ti adun nga ili ditoy distrito, ditoy ili ditoy Cagayan. No adda programa ti munisipyo haan nga kumuyog di dagduma nga umili. No adda programa dagiti umili haan nga suportaran dagiti dagduma nga opisyales ti ili. Ngem ditoy Ballesteros, dito'y Ballesteros na paningningat apo, no kasano, ti panagkay-kaysa, ti amin nga umili, kadwada dagiti opisyales, ti ili tayo nga Ballesteros. I am very touched by this event, ladies and gentlemen. Nanggap ko tayo na kantayan tayo, Ballesteros, land of the free. Indeed, we in Ballesteros are given enough freedom by our own political leaders. We may have different political affiliations, but we are given enough political freedom. So that I salute our municipal officials led by our mayor and our vice mayor. Ako ako katindugan siya sarita at kabigat amok kabandok tayo, gimalak man tayo nga gundaway, nga idanong kanyayo, may isang karit. Dito ili tayo ako nga Ballesteros, may salayang kadagiti pitong nga ili, dito'y Cagayan, mabalin nga maminas, digiti offshore mining. That tinikan ti permit the isang Australian company. They were given a permit from the national government to mine 19,000 square kilometers of our beaches from Sanchez Mira, Pamplona, Abulog, Ballesteros, Apari, Bugay, Gonzaga, and Santa Teresita. We have amok apo nga daytoy ili tayo nga Ballesteros, manipot hindi
ket madi na kayat nga madadahil dito na pintas unay nga baybay na sapay kuma ang mukmet nga tultuloy tayo nga labanan dito yung panggibda nga panagminas dito yung ili tayo nga Ballesteros. Just amin, just yagina ako mayor ket ako vice mayor. Begiti organizers, thank you very much for the invitation. May sana ka po nga taga Ballesteros ang danak dito yung tapno makibuyamit kanayayo. Kaya idandan ko ti panagkablaw, di gagayem ko nga board members, ni board member Joseph Llopis, ni board member Boy Vargas. Di man nakapo kay Laranyak nga Ballesteros. Thank you very much.